En ce qui concerne les vaccins, l'Union européenne a tenu parole. Notre objectif était de protéger 70% des adultes de l'Union européenne avec au moins une dose en juillet. Et aujourd'hui, nous avons atteint cet objectif. Et en plus, 57% des adultes bénéficient déjà de la protection complète de la double vaccination. Ces chiffres placent l'Europe parmi les leaders mondiaux. Nous avons bien accéléré, mais nous devons poursuivre nos efforts. Le variant Delta est extrêmement dangereux et j'encourage donc vivement toutes les personnes qui peuvent de se faire vacciner pour leur propre santé et pour protéger les autres. Et soyez assurés, l'Union européenne continuera a fournire suffisamment de vaccins aux Européens. I piani nazionali totali approvati saranno quindi 16. La Commissione erogerà i prefinanziamenti non appena i dispositivi tecnici saranno pronti. Tra qualche settimana, probabilmente. Grazie per essere qui a questa conferenza stampa. Oggi abbiamo quindi ripercorso quei momenti e abbiamo anche voluto guardare al futuro, a ciò che oggi sono chiamati gli Stati membri, ossia la realizzazione dei piani strategici nazionali. Speaking in the few words, the main Possiamo dire che il principale scopo, l'idea portante di questa riforma della PAC è quella di assicurare che a livello europeo l'agricoltura sia ancora più, dalla parte dell'ambiente, del clima, del benessere animale e di tutti coloro che lavorano nel settore agricolo. E questo in particolare è vero per quanto riguarda le aziende agricole di piccola e media dimensione, le aziende a conduzione familiare. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étonnat sanglant élevé, l'étonnat sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes? Je veux ici vous dire que la nation a une dette à l'égard de la Polynésie française. Et en particulier les essais nucléaires entre 1966 et 1974, dont on ne peut absolument pas dire qu'ils étaient propres. Non. We expect economic activity to return to its pre-crisis level in the first quarter of next year. But there is still a long way to go before the damage of the economy caused by the pandemic is offset. The number of people in job retention schemes has been declining, but remains high. Overall, there are still 3.3 million fewer people employed than before the pandemic, especially among the younger and lower skilled.